Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Nisha Diary. Hari ini kita akan belajar gramatik B1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur kalimat atau kalimat yaitu sätze gitu ya. Nah, jadi untuk struktur kalimat itu namanya Satzbau. Satzbau yaitu struktur kalimat. Jadi apa sih itu struktur kalimat dalam bahasa Jerman? Yang pertama, untuk di halaman ini yaitu kita akan mulai dari 3 jenis kalimat utama. Yang pertama ada Aussagesatz, yaitu pernyataan ya teman-teman. Lalu yang kedua Fragesatz, itu pertanyaan. Dan ada Aufforderungssatz, itu artinya perintah. Gitu. Nah, di situ udah ada contoh-contohnya. Kalau Aussagesatz itu pernyataan, Max Raum heute seine Wohnung auf. Terus Fragesatz pertanyaannya, Raum Max heute seine Wohnung auf, gitu. Atau pertanyaannya juga bisa, Wann Raum Max seine Wohnung auf. Terus Aufforderungssatz itu perintahnya, Raume heute deine Wohnung auf, Max, gitu. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa untuk Aussagesatzen dan Fragesatzen mit Fragewort steht das konjugierte Verb an Position 2. Jadi untuk verbnya ada di posisi 2 di bagian Aussagesatz, yaitu kalimat pernyataan dan juga kalimat pertanyaan. Jadi posisinya selalu ada di posisi 2 kata kerjanya, yaitu di sini. Die U-Bahn fährt in 10 Minuten. Wann fährt die U-Bahn, gitu ya. Gitu. Lalu tipe kedua itu ada juga nih in Fragesätzen ohne Fragewort. Kalau tadi kan dengan Fragewort ya, yang ini dengan Fragewort itu dengan kata tanya. Frage. Kalau dengan kata tanya Frage, maka verbnya posisi kedua. Tapi kalau misalkan Fragesätzen ohne Fragewort dan juga kalimat perintah gitu ya, maka verbnya itu berada di posisi 1. Fährt die U-Bahn zum Rathaus, itu langsung bertanya dengan ini ya, dengan kata kerja, bukan dengan kata tanya, bukan dengan Frage. Fährt die U-Bahn zum Rathaus, terus ada kalimat perintahnya, fahr jetzt zum Rathaus, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Dan di situ ada ubung 1, ubung 2 udah aku jawab semua, tapi di halaman berikutnya. Di sini ya, ubung 1 udah aku jawab tuh di situ. Untuk ubung 1 itu kita akan membuat 3 jenis kalimat dari setiap frasa yang diberikan. Kita akan menggunakan subjek yang ada di frasa tersebut. Seperti di contohnya itu ada Lisa ihre Katze futtern. Lisa futtert ihre Katze. Terus ini Fragesatznya futtert Lisa ihre Katze. Terus untuk kalimat perintahnya seperti ini. Seperti itu juga untuk poin A sampai H udah aku jawab semua. Jadi dibuat 3, yaitu mulai dari kalimat pertanyaan, kalimat pernyataan, pertanyaan, dan juga kalimat perintah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan ada jawaban aku yang salah, kalian bisa mengoreksinya gitu. Terus untuk ubung 2 di situ, untuk ubung 2 udah ada kan, buatlah pertanyaannya gitu ya. Bilden Sie Fragesätze gitu. Jadi kita membuat 3 jenis kalimat tanya, yaitu yang pertama dengan kalimat tanya iya oder nein ya. Terus yang kedua dengan W-Frage, yang ketiga dengan W-Frage dengan menanyakan objek keterangan. Jadi perintahnya di sini untuk ubung 2 itu yang pertama bikin ya oder nein Frage untuk jawabannya gitu, untuk pertanyaannya. Terus W-Frage
W-frage-nya menanyakan subjeknya dulu karena pakainya where di sini sesuai dengan contohnya. Yang ketiga dengan W-frage tapi menanyakan objek atau keterangannya. Karena dimulai dengan dengan kalimat tanya was gitu. Jadi bertanya dengan objek atau keterangan gitu. Udah aku jawab semua dari A sampai J ya. Jadi aku kasih jawabannya cuma A sampai E karena sudah terlalu banyak. Jadi kalian jawab F sampai J-nya buat kalian sendiri mandiri ya. Gitu. Yang pertama die Gäste kommen in einer Stunde. Terus yang pertama pertanyaannya untuk ja nein Fragen kommen die Gäste in einer Stunde, jawabannya bisa ya oder nein. Kalau kedua, wer kommt in einer Stunde, siapa yang datang dalam 1 jam gitu. Terus yang ketiga, wann kommen die Gäste, kapan si tamu-tamu itu datang gitu. Jadi seperti itu. Seperti di contoh aja, jadi bikin 3 pertanyaan untuk hubung 2 atau latihan 2 gitu. Nah sekarang kita lanjut dulu di ini Nebensätze. Di sini ada Nebensätze. Nebensätze itu adalah anak kalimat. Nah untuk anak kalimat itu seperti itu. Contoh-contohnya udah dikasih lihat di situ ya. Nah Nebensätze hängen von anderen Sätzen meist Hauptsätzen ab. Die meisten Hauptsätze sind Aussagesätze. Gitu. Jadi untuk aturannya biasanya pada anak kalimat kata kerjanya selalu berada di akhir ya untuk anak kalimat. Contoh di situ Max nimmt die U-Bahn when zum Rathaus fährt gitu. Jadi kata kerjanya yang terkonjugasi ditaruh di paling akhir di anak kalimat gitu. Nah, anak kalimat juga bisa diletakkan di belakang gitu, seperti contoh di situ kan di atas. Nah, jika diletakkan di depan, maka kalimat utama harus diawali dengan kata kerja inversi. Tuh, nih. Weil Max sich erkältet hatte, ging nicht mit uns ins Kino. Karena ini dulu. Nebensätze dulu baru Hauptsätze. Makanya ada kata inversi gitu. Jadi dengan seperti itu ya. Kalau ini kan polanya Hauptsatz dulu baru Nebensatz. Ini juga Hauptsatz dulu dalam bentuk Fragesatz ya, Nebensatz. Terus Hauptsatz, Nebensatz gitu. Ini juga keterangannya im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Nah, ketika Hauptsatznya Aussagesatz ist, kann der NS vor oder hinter dem HS stehen. Gitu. Jadi kalau ditukar, misalkan si Nebensatznya di depan, gitu, anak kalimatnya di depan, maka kalimat utama harus diawali dengan kata kerja inversi. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan Nebensätze-nya. Untuk Nebensätze latihannya tuh ada di halaman berikutnya sepertinya. Oke, haruskah kita lanjut di Nebensätze hubung 3? Oke, sebelum ke hubung 3, di situ ada penjelasan juga ya. Es gibt unterschiedliche Nebensätze gitu. Nah, jadi itu ada beberapa perbedaan tentang Nebensätze atau anak kalimat. Gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu Nebensätze itu, zum Beispiel-nya, perbedaannya itu apa aja. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu kausal, yaitu ich habe keine Zeit, weil ich Hausaufgaben machen muss. Nah, ini kausal itu artinya sebab ya teman-teman, sebab gitu.
Nah, ingat ya, untuk aturan Nebensätze ini verbnya Ende atau paling akhir. Terus juga ada Nebensätze kondisional, yaitu syarat atau jika. When du mit dem Direktor sprechen möchtest, brauchst du einen Termin. Jika. Atau situasi. Temporal itu waktu ya. Waktu. Nah, waktunya. Misalkan als itu ketika. Als itu artinya ketika, yaitu satu kejadian di masa lalu. Bisa juga kalau untuk waktu itu ada juga während selama artinya. Terus ada juga before sebelum dan lain sebagainya. Terus ada juga konsesif atau kontras, yaitu pakainya obwohl. Max fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit obwohl es regnet. Jadi konsesif itu artinya kontras. Meskipun gitu ya artinya. Final itu tujuan pakainya damit. Agar artinya agar. Nah, kalian perhatikan, jadi setelah ini setelah while gitu si verbnya am ende ya. When gitu di sini, terus als ininya di sini verbnya, terus obwohl ininya regnetnya di akhir, terus damit bleib di situ. Das Satz itu kalimat bahwa. Das maka ininya verbnya di akhir. Obsatz itu apakah. Kalau das Satz itu bahwa gitu. Oke, lalu udah aku jawab juga di ubung 3, itu latihan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat majemuk menggunakan konjungsi yang sesuai dengan petunjuk dalam kurung. Di situ ya contohnya ada Ich brachte den Wagen in die Werkstatt. Die Bremsen waren defekt. Nah, di sini disuruhnya perintahnya pakainya kausal. Kalau kausal kita lihat pakainya yang while ya. Jadi Ich brachte den Wagen in die Werkstatt while die Bremsen defekt waren gitu. Terus yang pertama, Thomas besuchte seine Tante. Sie lag im Krankenhaus. Temporal berarti yang als atau bisa juga ini waktunya bisa als, bisa während, before. Tapi di sini kita pakainya als. Thomas besuchte seine Tante als sie im Krankenhaus lag. Als karena jadi itu kejadian satu kali di masa lampau gitu. Terus yang nomor 2, B. Jana erklärt mir alles ganz genau. Ich mache keinen Fehler. Pakainya final. Final itu yang damit. Damit itu agar. Jana erklärt mir alles ganz genau. Damit ich keinen Fehler mache. Gitu. Sampai poin yang H itu ada Paul sollte sich besser konzentrieren. Er möchte keinen Fehler machen. Kondisional pakainya yang when. Jadi di sini when Paul keinen Fehler machen möchte, sollte er sich besser konzentrieren gitu. Jadi setelah when kata kerja möchte-nya di akhir. Gitu. Baru ini ada sollte er sich besser konzentrieren. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di bagian 3 ada Fragesätze als Nebensatz. Jadi ini tuh latihan di bawahnya itu ada latihan anak kalimat tanya, indirekte Fragesätze. Ini tuh kayak cara melaporkan sebuah pertanyaan gitu. Jadi tadinya misalkan warum hat Lena nicht geantwortet? Kenapa si Lena tidak menjawab? Terus kita jawabnya ich weiß nicht warum Lena nicht geantwortet hat. Jadi kayak melaporkan gitu, melaporkan sebuah pertanyaan. Seperti itu.
Nah, terus di situ dijelaskan in einem Nebensatz steht das Verb am Ende. Trennbare Verben schreibt man am Ende zusammen. Jadi dalam Nebensatz itu memang verb ditulis di bagian akhir. Tapi pada trennbare Verben maka ditulis Ende, maksudnya di akhir itu bersama gitu. Trennbare Verbennya digabungkan. Kayak wann kommt Paul an, itu kan pertanyaannya wann kommt Paul an. Itu kan ada trennbare Verben an dan kom. Jadi kalau misalkan kita bikin seperti ini, itu digabungin, bikin Nebensatz, digabungin jadi ankom gitu. Terus apa lagi ya? Nah, tadi kan yang pertama itu yang ini kan, jika pertanyaan asli pakai kata tanya W, gunakan kata tanya itu sebagai konjungsi gitu. Nih, warum ini kan pakai kata tanya W word atau W frage. Warum yang pertama kan ditanya warum. Terus di sininya kita pakainya warum lagi ya, teman-teman. Tapi misalkan pertanyaannya adalah pertanyaan aslinya itu misalkan ya nein frage, maka kita pakainya ob. Ya oder nein frage, maka gunakan ob gitu. Misalkan hat es heute nah geregnet, terus kita bikinnya jadinya ich weiß nicht ob es heute nah geregnet hat gitu. Pakainya ob kalau misalkan pakainya ya nein frage gitu. Nah, terus di ubung 4 udah aku jawab semua sampai terakhir dari A sampai L gitu. Di situ kan ada Beispielnya. Warum Paul so spät kommen? Ich weiß nicht. Warum Paul so spät gekommen ist. Jadi ininya warum, di sini warum lagi. Terus yang nomor A itu wer Spiel gewinnen? Ich weiß nicht wer das Spiel gewonnen hat. Gitu. Sampai poin yang L. Warum Lena reklamieren? Ich weiß nicht warum Lena reklamiert gitu. Terus ada latihan 5 di situ. Anak kalimat dengan ob. Nah, ini ya yang tadi aku jelasin tuh. Hat es heute Nacht geregnet, itu sama kayak di sini. Ja oder nein, ich weiß nicht ob es heute Nacht geregnet hat oder nicht gitu. Jadi kalau misalkan Nebensatz dengan fragenya ohne Fragewort bildet beginnen mit ob. Nomor A udah aku jawab. Hat jemand bei Paul angerufen? Ich habe keine Ahnung ob jemand bei Paul angerufen hat. Gitu. Dan seterusnya, kalian bisa jawab polanya sampai yang O itu sama seperti di A sampai E. Jadi aku nggak jawab semuanya buat kalian latihan. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk materi yang hari ini, yaitu tentang kalimat dan juga anak kalimat. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman B1. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jerman B1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss.